లాగా బాబు లాగండి, ఇంకా లాగాల. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ రెండు దిక్కులు లాగండి, లాగాలి. లాగండి లాగండి. అగ్నిర్వాయదనవాన్ భవతి యో అగ్నిరాజదనం వేద ఆజదనవాన్ భవతి. ఆగండి, తర్వాత కడదాం. ఆగండి ఆగండి ఆగండి. ఆయతనవాన్ భవతి దయాయన ఏకో యద్ధారయద్ధేవః రేజనీరోదసేవభే కాలేత్తి కిం పరాజన. ఉత్సవ కమిటీలు ఇక్కడ ముందుకు వచ్చేయండి. డీసీపీ గారు, ఆ ఉత్సవ కమిటీలు ముందు లైన్లోకి వస్తారు అందరు. ఈ ముందుకి ఆ ఉత్సవ కమిటీలు అందరు ముందుకు రండి. कृष्णा अशोक यादव जी उनको छोड़ दीजिए, उत्सव कमेटी वाले. नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्या तदं वच्मे सत्यं वद्मे अवत्मवाम् अवस्त्रोताराः उत्सव कमेटी यादव जी रानी उत्सव कमेटी सर्वतो मां पाहि पाहि समन्दाद संवाङ्मयः नेत्रादनं कृत्वा केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः दामोदराय नमः शङ्कराय नमः पुरुषोत्तमाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तो भूतविशाचाः एदेव यनमल गीता नामधेय सत्यनारायण रेड्डी नामधेय नामधेय रियांश नामधेय सह कुटुंबानां अस्माकं पश्चिमगोत्रोद्भवस्य धनं नागेन्द्र नामधेयस्य अनिता नामधेयस्य प्रभुत्रिगोत्रोद्भवस्य पुण्यं प्रभाकर नामधेयस्य धर्मत्रि नामधेयस्य मंजुला नामधेयस्य सह कुटुंबानां क्षेमगोत्रोद्भवस्य चिंतला रामचंद्रारेड्डी नामधेयस्य उमा महेश्वरी नामधेयस्य दीपादास नामधेयस्य सह कुटुंबानां श्रीमान रेड्डी नामधेयस्य विजयरेड्डी नामधेयस्य सकुटुंबस्य धर्मदेवस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयारोग्यैश्वर्यादित्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधबलपुरुषादित्यर्थं राजमुखे राजद्वारे सर्वदा श्री महागणाधिपते पूजान्तकरिष्ये तदङ्गलसाराधनकरिष्ये तदहाध्यानं कुर्वा गणानान्त्वा गणपतिं वदामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रीमन्नादभिस्से दशादना नमो राजपते नमो गणपते नमः प्रभवे नमस्ते अस्तु लम्बोदराय गन्धाय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः ध्यायामि ध्यानं